Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami bacakan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur nomor 232 tahun 2023 tentang penetapan kelulusan siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur tahun pelajaran 2022-2023. Dengan mengharap ridha dan rahmat Allah SWT, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat Kepala Madrasah bersama Dewan Guru tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan kelulusan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2022-2023. Memutuskan menetapkan pertama, keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur nomor 232 tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan kelulusan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2022-2023. Kedua, bahwa siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur tahun pelajaran 2022-2023 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan lulus dan tidak lulus. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberikan surat keterangan lulus sebagai ijazah sementara untuk siswa yang membutuhkan sebelum surat keterangan hasil ujian atau ijazah yang asli diterbitkan. Keempat, kepada yang bersangkutan diberikan ijazah sebagai dokumen dan pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian studi dari madrasah. Kelima, ketetapan keputusan ini mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Ditetapkan di Selong pada tanggal 5 Mei 2023, Kepala Madrasah M. Nurul Watoni MPD, NIP 1976 0707 2005 011006 sudah ditandatangani. Berikutnya lampiran keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur nomor 232 tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan kelulusan peserta didik kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, jurusan atau program matematika dan ilmu-ilmu alam. Nomor 1, Ade Surya Rifki, lulus. Nomor 2, Agustin Ayu Lia Rahman, lulus. Nomor 3, Ahmad Holil Dafa, lulus. 4, Aisni Ahla Hayati, lulus. 5, Alia Wijayanti, lulus. 6, Baik Deswita Karnia Putri, lulus. 7, Bayu Agung Pratama, lulus. 8, Baik Nabila, lulus. 9, Desira Azahra Cahyani, lulus. 10, Desti Hidayatul Aini, lulus. 11, Elsa Fazila, lulus. 12, Karina Susila Purnama, lulus. 13, Lalu Aprilio Apriziano, lulus. 14, M. Aiman Sanjani, lulus. 15, Muhammad Ilham Samudra, lulus. 16, M. Juliadin Putra Nugraha, lulus. 17, M. Alwinullah Mursal, lulus. 18, Maizatul Husni Kamar, lulus. 19, Maula Fayada, lulus. 20, Mutia Juliana, lulus. 21, Nabila, lulus. 22, Nelsa Zulmayani, lulus. 23, Pebdina Hairun Nisa Cahyani, lulus. 24, Pebi Ayu Putri Rinjani, lulus. 25, Raihanun, lulus. 26, Rahma Fasti Geohan Zon, lulus. 27, Royan Wahyu Ramdhani, lulus. 28, Salsabila, lulus. 29, Salsabila Febriana, lulus. 30, Santi Febriani, lulus. 31, Septina Arianti, lulus. 32, Silzia Hulaimil Adawi, lulus. 33, Tara Grisya Matas, lulus. 34, Ulfa Solehatin Nisa, lulus. 35, Vina Yuli Wardani, lulus. 36, Ahmad Safari Hidayat, lulus. 37, Ahmad Fathur Rozikin, lulus. 38, Alia Maisarah, lulus.
39 Amalia Azima, lulus. 40 Aulia Isri Sabrina, lulus. 41 Baik Teduh Sahara, lulus. 42 Dewi Purnamasari, lulus. 43 Dinda Izzatun Nisa Nuki, lulus. 44 Dewi Lelanang Arigoh, lulus. 45 Elsa Andriani, lulus. 46 Emalia Andini, lulus. 47 Hafizatul Aini, lulus. 48 lalu Abbas Ansori, lulus. 49 M. Azrifal Huzaimi, lulus. 50 M. Hadis Al-Farizi, lulus. 51 M. Nasrul Hadi Ferdiansah, lulus. 52 M. Wahyu Hilal Abror, lulus. 53 Maulidia Apriani, lulus. 54 Melsa Hananing Tias, lulus. 55 Nasriatul Hayati M, lulus. 56 Nazila Alfiana Rizki, lulus. 57 Riyadatun Nafs, lulus. 58 Rina Fajriati, lulus. 59 Ririn Sabila Putri Hardana, lulus. 60 Rozatul Maulida, lulus. 61 Salsabila Patriana Putri, lulus. 62 Siti Maisorah, lulus. 63 Siti Perhatul Uyun, lulus. 64 Taufan Nur Hidayatullah, lulus. 65 Tazkiyah Nurul Azmi, lulus. 66 Ulia Utami, lulus. 67 Wazinatul Firda, lulus. 68 Zuhriyatun Apriana, lulus. 69 Ameliana, lulus. 70 Amran Nur Ramadan, lulus. 71 Anindya Firdausi Azra, lulus. 72 Baik Ria Alifia Marliani, lulus. 73 Baik Urfi Azizah, lulus. 74 Desi Meliniarti, lulus. 75 Dini Abiana Rahmani, lulus. 76 Diki Wahyudi Yahya, lulus. 77 Fahri Rizki Ramdani Azmi, lulus. 78 Ginang Amdani Ramdan, lulus. 79 Hana Karim Babgi, lulus. 80 Indri Sulistiono, lulus. 81 Intan Aulia Safitri, lulus. 82 Laila Sapitri, lulus. 83 Laili Sulistiana Maghfirah, lulus. 84 Lalu Bijak Anggara, lulus. 85 Mila Fitria Adristi, lulus. 86 Muhammad Riyadi Arya Hasani, lulus. 87 Muhammad Agis Habibatullah, lulus. 88 Niga Oktaria Putri, lulus. 89 Nina Eka Futriani, lulus. 90 Nira Muhayyuna Fathi, lulus. 91 Pradana Azwa Arya Pratiswara, lulus. 92 Riani Azkia, lulus. 93 Rizka Alia Yulianti, lulus. 94 Salwa Firda Farhain, lulus. 95 Siti Saulatun Nisa, lulus. 96 Siti Sufia Maulida Hapsari, lulus. 97 Siti Sifaun Nufus, lulus. 98 Tita Agustina, lulus. 99 Umniati Soleha Nurma, lulus. 100 Widya Eka Juniasari, lulus. 101 Zian Juliana Karma, lulus. 102 Astrid Afriana, lulus. 103 Audia Ramdani, lulus. 104 Ayunda Putri Rahmani, lulus. 105 Azam Maulana, lulus. 106 Bayi Agustia Wayunda, lulus. 107 Dini Rahma Oktaviana, lulus. 108 Gian Kausari, lulus. 109 Hanna Hardiana Azizah, lulus. 110 Ira Astuti, lulus. 111 lalu Indra Yadafi Fatan Nuraga, lulus. 112 Latifah Ami Barliani, lulus. 113 M. Deanova Wisal Andika, lulus. 114 Marsa Zanira, lulus. 115 Muhammad Ahsan Azhari, lulus. 116 Muhammad Hanzola Dinata, lulus. 117 Muhammad Husni Tamrin Akmar, lulus.
118 Muhammad Paris Wajdi lulus. 119 Mutawassifa Nur Rizka lulus. 120 Nira Sunnisa lulus. 121 Novia Safitri lulus. 122 Nunung Wardani lulus. 123 Rizka Darajati Amini lulus. 124 Roaini lulus. 125 Septiana Dwi Cahyani lulus. 126 Siti Jamiatun Hasanah lulus. 127 Sri Rahmawati lulus. 128 Sri Tami Agustina lulus. 129 Tria Mediana lulus. 130 Uswatun Hasanah lulus. 131 Yana Fitri Rahma lulus. 132 Yohanil Fitriani lulus. 133 Yuni Alifia lulus. 134 Zohriani lulus. 135 Zulfatoni lulus. 136 Almira Raisa lulus. 137 Aulia Dini Mardiati lulus. 138 Azizi Nazatul Satirah lulus. 139 Azwin Naufaldi lulus. 140 Baik Tri Astuti Utami lulus. 141 Baik Diska Nurul Adrianti lulus. 142 Danis Aga Rabbani lulus. 143 Dwi Ainun Dania lulus. 144 Hisbidatur Rosidah lulus. 145 Indra Gunadi lulus. 146 Irwan Baihaqi lulus. 147 Jihan Haryana lulus. 148 Lalu Maulana Rizki Hidayat lulus. 149 Lulu Hasdiarti lulus. 150 M. Sya'rawi Ismail lulus. 151 M. Zainul Arfin Yadi J lulus. 152 Muhammad Ridho Aidil Furqan lulus. 153 Muhammad Rendi Maulana lulus. 154 Muhammad Rifai lulus. 155 Mutia Alfiana Damayanti lulus. 156 Nur Alia Aizza lulus. 157 Nur Tisa Nadia Arini lulus. 158 Nur Wahida Fatriani lulus. 159 Rodiatul Munawwarah lulus. 160 Rozlin Aulia Wahida lulus. 161 Sulfi Winarti lulus. 162 Surtini Sarofi Aspi lulus. 163 Syatira lulus. 164 Utari Safutri lulus. 165 Yeni Hardiana lulus. 166 Yuka Sukma Ayu Agustina lulus. 167 Yulia Astri Saftiana lulus. 168 Yusfia Linda Sa'bani lulus. 169 Zuhratun Nufus lulus. Kedua, jurusan atau program ilmu sosial. 170 Abdul Halim Zahid lulus. 171 Amriana Padlika lulus. 172 Arif Ansor lulus. 173 Astina Ramdhani Samsuri lulus. 174 Ayudhya Paradita lulus. 175 Baik Rosifa Maulida lulus. 176 Dwi Gita Lestari lulus. 177 Fauziah Mustafa lulus. 178 Firman Hadi Setiawan lulus. 179 Jannatul Adawiyah lulus. 180 Lalu Munajatul Furqan lulus. 181 Linda Septiana lulus. 182 M. Zonadio Ardana lulus. 183 Mila Ulpayanti lulus. 184 Muhammad Khairul Ilham lulus. 185 Muhammad Iwana Sodik Johari lulus. 186 Neswa Zunnur Ain Asya lulus. 187 Nira Ulia lulus. 188 Osin Aprigna Silma lulus. 189 Pilar Mandariska lulus. 190 Puspita Indah Wulanda lulus. 191 Rizkayatul Wardiani lulus. 192 S. Widyasni Rahma lulus. 193 Saiful Holidi lulus. 194 Sarah Kasih Maharani lulus. 195 Siti Maratul Wardiana lulus. 196 Siti Nurfaizah Amni lulus. 197
Susmala Oktari Anggraini lulus 198. Weni Cahya Parhaini lulus 199. Azikro Rezal Maulana lulus 200. Andini Awalina lulus 201. Atni Widyani lulus 202. Bayi Aura Brigita Salsabila lulus 203. Bayu Laguna lulus 204. Dewi Intan lulus 205. Elin Aulia Sapitri lulus 206. Febria Piona lulus 207. Haryanto Supriyadi lulus 208. Heni Septi Andriani lulus 209. Jelita Osara lulus 210. Lalu Riandika Haikal Z lulus 211. Lisa Astri Septiana Sapitri lulus 212. Marsa Supriyanti lulus 213. Minanatul Maulana lulus 214. Muhammad Firman Zuhri lulus 215. Muhammad Andika Firmansah lulus 216. Muhammad Mufti Hasan lulus 217. Muhammad Ali Ilham lulus 218. Nesa Purmi lulus 219. Nur Kanzan Mahpian lulus 220. Rizki Ayudia Sopia lulus 221. Salisa Zil Inayah lulus 222. Seli Anggi Saputri lulus 223. Siti Maizurah lulus 224. Siti Sa'diah lulus 225. Widya Kumalasari lulus 226. Yupaki Hupiddin lulus 227. Yusnia Mayasari lulus 228. Ahmad Zaki Aldrin lulus 229. Baik Julia Asriani Salmi lulus 230. Baik Rizma Zahra Halim lulus 231. Dimas Arya Putra lulus 232. Dinda Rosiana Emba lulus 233. Febrina Hastini lulus 234. Himanatul Mihyan lulus 235. Humam Huwaidi lulus 236. Irhas Abid Maulana lulus 237. Izam Ari Sutiawan lulus 238. Hairun Niswah lulus 239. M. Arif Budiarta lulus 240. M. Fauzi Rosadi lulus 241. M. Habib Kurniawan lulus 242. Mas Ani Jannatul Fitri lulus 243. Muhammad Yazid lulus 244. Muhammad Cahyadi lulus 245. Muhammad Rajlan Amin lulus 246. Nanang Surya Jagat lulus 247. Nia Maulidani Hapsari lulus 248. Nilmi Apriani lulus 249. Nur Takina Najwa lulus 250. Priska Widya Ningrum lulus 251. Rizki Rohmatin Febriani lulus 252. Salsabila lulus 253. Suci Rahmawati lulus 254. Titin Ekasari lulus 255. Wima Dwika Aprilia lulus 256. Zaidul Padli Haki lulus 257. Adela Rizkia Pratiwi lulus 258. Amrullah Hamidin lulus 259. Anissa Mulyanti lulus 260. Aulia Elda Cahyani lulus 261. Baik Julia Nirmala lulus 262. Baik Arina Maratun Soleha lulus 263. Dipa Maulida lulus 264. Galuh Ratna Ningrum lulus 265. IGB Danu Dewantara lulus 266. Indah Wulandari lulus 267. Jumaidi lulus 268. Lulu Sipa Unnupus lulus 269. Muhammad Haris Hudatullah Asyarafi lulus 270.
Masyani Solihatun lulus 271. Muhammad Hilman Nur lulus 272. Muhammad Hadian Maulana lulus 273. Muhammad Haris Munawar lulus 274. Muhammad Raka Surya Dinata lulus 275. Nazifa Husnina lulus 276. Nida Arifatul Alia lulus 277. Nurin Nia Audina lulus 278. Quratul Aini lulus 279. Rapip Mardianto lulus 280. Rintan Pirmasari lulus 281. Robiatul Ilhami lulus 282. Siti Hajar Lidiawati lulus 283. Sulisnawati lulus 284. Wapik Humairatul Sukmi lulus 285. Yayang Ayulandita lulus 286. Ainun Hidayati lulus 287. Aldi Pratama lulus 288. Ardelia Solihah lulus 289. Ardiansah lulus 290. Alsa Salsabila lulus 291. Bait Nawari Lailatul Sifa lulus 292. Duta Al-Farizi lulus 293. Erniwati lulus 294. Faiz Ahmad Alfani lulus 295. Haniza Febriani lulus 296. Iwan Apandi lulus 297. Intan Baiduri lulus 298. Latifah Hanun lulus 299. Muhammad Zubian Zulal Ilmi lulus 300. Muhammad Ilham Fauzani lulus 301. Mary Septia lulus 302. Muhammad Hairul Hafizi lulus 303. Muhammad Haifat Haikal lulus 304. Muhammad Ramli Apriyadi lulus 305. Nazwa Martianingsih lulus 306. Nezia Septia Pitaloka lulus 307. Nidaan Khofia lulus 308. Nurlinda Apriyani lulus 309. Restu Ilahi Putri lulus 310. Rasihan Anwar lulus 311. Suratul Azmi lulus 312. Tandrema Riyadi Aswaria lulus 313. Wahyuni Puspitasari lulus 314. Yeni Aidatul Fitri lulus. Dan yang ketiga, jurusan program keagamaan 315. Aliyah Hanibatul Zohra lulus 316. Bayi Anissa Aulia Rahma lulus 317. Bayi Hidayati Azizah lulus 318. Daniatul Fitri lulus 319. Dia Siham Muban lulus 320. Faiz Hanif lulus 321. Halimatul Sadiah lulus 322. Indah Wardatul Abiyat lulus 323. Irna Dwi Ratna lulus 324. Johari lulus 325. Juwita Dwi Lestari lulus 326. Intan Ayu Lestari lulus 327. Lala Pusparini lulus 328. Muhammad Farid Akbar lulus 329. Muhammad Fatul Nabil lulus 330. Muhammad Sauki Aliul Qadri lulus 331. Muhammad Yadi Anggara lulus 332. Muhammad Ramdhani lulus 333. Muhammad Zian Habibi Ridwan lulus 334. Muhammad Zidni Muharram lulus 335. Nuruzia Datus Solihah lulus 336. Reza Bayu Samudra lulus 337. Rifki Alif Khan lulus 338. Rina Harpani lulus 339. Rizka Yanti lulus 340. Riza Fidiani Islami
lulus 341. Rizka Azhari Raudali, lulus 342. Siti Nasila Apriana Darajati, lulus 343. Siti Raudatul Jannah, lulus 344. Siti Weni, lulus, dan 345 Zin Nur Ain, lulus. Ditetapkan di Selong tanggal 5 Mei 2023, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur M. Nurul Watoni MPD, NIP 1976 07 07 2005 011 006 sudah ditandatangani. Dari 30 siswa jurusan program keagamaan, 169 siswa jurusan program MIA, dan 145 siswa jurusan program IIS dinyatakan semua lulus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.